G-I-L. Give it live. Solid Editorial. 105.9 Medium FM. Solid. Eksakto, alas 9:32. Imidya mo. 9:32 in the morning. Ta continual programa diaton mga bisinos. Takya na studio. El diaton bisita para este hora. Remaining minutes na programa diaton, Mrs. El mga televiewers diaton, el mga radio listeners, alin na FB Live. Pone ustedes atención kay common este con todo kanaton. El cosa kami que ay mangkwento. Un espesyalista, un doktora, si Doktora Maria Jessa Torrefranca Castro. El que ay mangkwento kanaton, idali kwantos mga informasyon. Pensaba tu ordinaryo lang el dolor de cabeza. Hindi to tapo de pensa baka tiene otro problema. Na por eso taki el mga specialist. Si Doktora FPNA Adult Neurologist, Stroke and Neurovascular Specialist. Without much ado, man-welcome kita na programa di aton, Doktora. Good morning. Sir Hill, and good morning as well na di aton mga listeners. Yes, if you won't mind, Doktora, kemodo de joven si Doktora? How young is the age of our visitor, Lady Doctor? I am 35 years old, sir. Ay, really? You look like 27. Thank you, Sir Ay, Hill. that's good. See, siguro may to headache pirmi. Por eso, that's a secret. Bonito mga bisinos, no? Si uwi kita kung mga eksperto mangkwento. Alright, so siguro to start with our discussion, si Doktora, tapo de man Chabacano, tapo de man Tagalog, pwede ka naton contestar ustedes mga concern via text, kosa ustedes kere mangkwento ka namon o dali ka namon informasyon, kosa el ustedes concierne. One simple question, what exactly is a headache? ¿Por qué el mucho mga gente ta experiencia si Doktora? Yes, go ahead, ma'am. Okay, so Sir Hill, no, ang headache kasi, you are correct, no, it's very, very common. Almost every one of us here, no, pwede kita man sinti or naranasan na natin na magkaroon ng headache. So, Yes. basically, headache po ay isang sensation or pakiramdam na meron pong pananakit sa ating ulo, no, at sa nearby structures nito tulad ng mata, ng tenga, ng leeg. No, so ano ba talaga yung nangyayari underneath kaya tayo nakakaramdam ng pananakit? So number one, it could be na merong naiipit, no, displacement, nasa-stretch or nababanat, no, or may namamaga sa mga pain-sensitive structures ng ating head, no? So pwede po itong mga ugat, no, blood vessels, okay, our nerves, yung mga muscles po natin, no, pag naninigas, pwede po itong mag-cause. Mas deeper level naman, no, sa loob ng brain. Nangyayari din ito kapag number one, nagkaka-stroke, no, or may pagtaas ng pressure sa loob ng utak, no. So napakarami, Sir Hill, napakarami ng possible causes ng headache. Pero kaya siguro ito naging common dahil yung mga triggers natin, no. Lagi kasi tayong na-expose at hindi natin siya parang kayang iwasan pang araw-araw, no? So, common kasi talaga, araw-araw naman tayong na-expose po sa stress, no? Part of life already. Minsan naman, nakukulangan tayo sa tulog, no? Lack of sleep, Okay. dehydration, kulang sa pag-inom ng tubig, no? Sa ngayon naman, no, with the advent of technology, no, yung screen time, lagi tayo nakaharap sa computer, pag nagtatrabaho, sa cellphone, sa iPad. So, nandito, araw-araw exposed talaga tayo sa mga trigger, kaya anytime, no, may possibility talaga na nakakaranas tayo ng headache. Ay, si ese Doktora common experiences di aton, taduelel kabesa, usually we are taking things so lightly, ay taduelan si kabesa di miyo, kansao lang yun na computer, duelel kabesa kay engross gatyo na di miyo paperworks, or manaday ko sa tapen sa problema, yakita so stressful. Estel mga cosa usual rason tadale el magahente. Maski niyo ansina tamin niyo, ta pwede pensa every now and then.
Na pero, are there instances, doktora, I'll just ask this in advance, are there instances que pwede kita habla, seryoso ya, el dolor del cabeza? Okay, so very good, sir, no? That's really the most important topic di yes, aton oo. this morning. So, meron po tayong what we call the headache red flags, no? Or ito yung mga warning signs na dapat we should keep in mind. And if meron po tayo neto, no, just seek consult immediately. Yes. So, number one, if yung headache po natin is sudden and severe, no? Kumbaga, biglaan siya, no? May ginagawa kayo, bigla lang sumakit ng ulo, at yung sakit niya ay severe, hindi tulad sa mga headache na naranasan natin before, no? So, red flag po yun. Ma'am, let me interrupt for a moment Yes. para for clarity purpose. Aquel te duele el cabeza, which part del cabeza el que te duele? Okay, on del na temple, atrás, arriba un poco? Onde usually? Yes, so sa red flag po, Sir Hill, usually holocranial, ibig sabihin lahat, no? I see. Buo. Okay, So, ito okay. po red flag po ito. Oo. Aha. Okay. Sige. You just answered my Yes. question. Let's continue. Okay. So next naman po, pag ito ay new onset headache po, no, sa mga may edad 50 and above, no? So 50 Alright. years old and above, bago, because this could be a sign na meron pong space occupying lesion, no, or tumataas yung pressure, no, sa Okay. loob ng brain. Ito po yung pwedeng maging symptom. Number 3, pag meron siyang mga associated na other na sintomas, Sir Hill, hindi lang headache. So number 1, pag nagbabago yung behavior, no? Nag-iiba yung memory, nagkakaroon ng changes sa memory, nagiging makakalimutin. Pag meron siyang kasamang panghihina sa katawan, no? Yung iba naman, nilalagnat, nagsusuka. Okay. So this could tell us something na hindi lang headache yung problema, no? Headache is just a manifestation, pero meron pang underlying na mas seryosong problema. I see, Okay? I see. Oo. So yun din, no? Red flag din po ito. Next po, no? If meron pong headache na nangyayari after an accident or after a head injury, for example, nagkaroon ng aksidente, tapos after 2 to 3 days, biglang sumakit yung ulo. So it could be a sign na baka merong, no, traumatic bleeding doon sa brain na hindi pa nadadiagnose, no? So red flag din ito. And then lastly, pag meron po tayong headache na ginigising tayo mula sa pagtulog. So tulog ka pero nagising ka dahil sa sakit ng ulo, ito din po ay red flag. I So if see. you have any of these, no, may mga warning signs po kayo, magpakonsulta po agad. Akal tadali akal signal kay el cosa tu yasinti tiene pa mas un poco deeper concern. Si akal ko sa mga red flag ya mention na si Dr. Castro, el ta experiencia tu. Otro kel si por ejemplo taduele dito yung kabesa kay segraul dito yung naris, masipon, or tiene tu ko sa tasinti, tan ubo, taduele el cabeza. Common ese doktora, di ba? Por eso, over the counter, tiene ta po nilang kumpra medisina, kay simple headache lang, and then ya perde. Takadese como usual remedy del gente, ata po nilang sa over the counter, na pero sinuay tu sipon, nuay man tamin tu ubo, hindi man tu very stressful al trabaho, akabar bigla de noche, duele dito yung kabesa. That is one indication, there is something. Ya tiene to aksidente antes. And then, kabesa dituyo, ya sali apektao. And bonamente to tasinti, no ay matukosa, ay okay aquel, ya tiene yung problema, yan, bangga di mo yung kabesa. Ya pasa tiempo, ya pasa cuantos meses, anyo ba. Pero bigla le duele, no ay man to otro cosa mga discomfort na cuerpo. That gives you an idea, anda to na doktor, kay maybe something else, el health concern. Pwede atende el doktor. El klase de doktor ali doktora que pwede se atende mga serious matters, ken el mga espesyalista ali, ustedes ya. Yes, neurologist, Sir Hill. Okay. Okay, mga urologist, amo el que conece, el que puede pone atención. Doktora, taba sila ese ay migraine, tiene sinus. These are usual mga rason or maybe kwan lang ba, make believe ya lang, ay, nuwe lang este, kay migraine daw este. Is that a serious concern, doktora?
Okay. So actually, manada kita type, Sir Hill, no? Marami tayong types ng headaches, no? Which is what we call primary headache. So Okay. migraine is one of it, no? Okay. Second lang siya sa pinaka-common. So yung migraine naman po, mild to moderate or madalas moderate to severe po ito. Usually, Sir Hill, ito yung classic description niya is unilateral, no? Isang side lang ng ulo. And usually throbbing siya or pulsating or parang sumasabay sa pintig ng puso nila, no? Ito naman migraine, Sir Hill, namamanage naman ito, no? Pwede naman siyang bigyan ng mga oral medications. Okay. Pero tama po kayo, no? Yung usual stress po kasi nito, usual cause nito, number 1, stress po, no? Or kulang sa pagtulog. Sa mga kababaihan din po, no, common yung hormonal. Okay, hormonal na causes, kumbaga malapit na po yung kanilang menstruation, Yes, no, yes. nagkakaroon po sila. Yung mga pagkain din, meron ding mga nagko-cause ng migraine na mga pagkain, no? Isa na dito yung chocolates, no? Yung sobrang daming intake ng coffee, no, nakaka-cause din siya. At yung MSG or monosodium glutamate na nakikita natin sa halos lahat ng pagkain, no, sa vetsin, yung mga food seasoning. Yes, So yes. yung migraine naman po, again, pag nagpakonsulta sila, meron naman pong medications na para po talaga sa migraine, no? So isa pa po sa common natin na headache na type is yung tinatawag natin na tension type headache. Okay. Kaibahan nito sa migraine, yung tension type headache usually both sides po siya, magkabilaan, no? Pero lesser po yung kanyang severity compared to migraine. So ang tension type headache, ito po from the word tension, no, natetense or Okay. naninigas yung ating muscle sa ulo, no? So number 1, ito po ay nangyayari kapag tayo ay nasa stress, no? Kulang sa tulog or sobrang pagod o tinatawag natin na eye strain, yung lagi tayong nakaharap sa gadget. Okay. Kasi pag nasa-strain po yung mata natin, no, pwede pong mag-radiate or kumalat yung sakit ng ulo palikod. Okay. So, yung kaibahan lang naman, sir, ng tension type doon sa migraine is that kapag migraine, pwede pong maka-experience yung patient ng pagsusuka, no? Naduduwal sila, gusto nila sumuka. Yung iba naman gustong matulog na lang, no? Walang ganang kumilos. So, ito po yung mga manifestations ng migraine. Again, if ever na hindi po nawawala yung sakit ng ulo, Yun. pwede po sila magpakonsulta dahil meron pong angkop na gamot na pwedeng ibigay dito sa specific type na ng headache na to. I see. Kung if this migraine as a source of headache in el tension type Yes. experience kita, experience vosotros, pwede ba kita habla, doktora, kay these are just mild health concern? Yes. So, depende kasi, Sir Depende. Hill, no? Pag acute lang siya, kumbaga, paminsan-minsan lang nangyayari, pwede naman po itong mild, no? Okay. Pag nagre-respond lang ito, nagre-respond naman siya sa mga basic, simple analgesics natin, Okay. tulad ng paracetamol. Pero may mga nakikita kami, Sir Hill, na mga cases na nag-excessive use na or overuse of pain reliever, pero hindi pa rin sila nagre-resolve. So, kumbaga, hindi na po bagay yung iniinom nila doon sa problem nila. So, kaya kailangan mas safe pa rin po na magpatingin, no? Para tamang gamot yung maibigay. I see. I don't know, let me advance this question. Kay Yes, sir. ta-anticipate ba yo? Mga kenta uwi ara ka naton, el kita pensa, di mio kabesa pirmi ta duele. Yato mayaman yung paracetamol. Hindi laman siyempre ta descansa, ta bira uli. Ya kabayaman el menstruation, amo laman siyempre ta duele. Ya kumpra man yung antipara, nuevo ya, tamirewa hindi na dan di mio ojos. Hindi naman yo tale pirmi el gadget di mio, kay chene aquel maga ya kumpra yo, aquel para un poco protection na di mio ojos, ta duele lamang gat siyempre. El question ali ara di la doktora that I could foresee, talina di la pensamiento, ta pwede man anticipate. Kire sila ara anda na doktor, Yes. neurologist for example. What exactly is the procedure? Si por ejemplo, ya pasase todo contigo, ya podía tu chequear kay na stress related, tiene medicina. Migraine, tiene medicina.
amo lang gid siyempre. So talyay kita in a situation kay un poco tiene gat health concern on a higher degree. Causal Yes. procedurally when this person will see a doctor, let's say a espesyalista como contigo, causal procedurally. Okay. So, upon seeing the patient, Sir Hill, no, of course, very important talaga ang history nila, no? History of their condition, and then titingnan namin yung examination. Okay. Pag meron kaming nakitang abnormal po kaagad, no? So, right there and then, i-advise po namin sila ng neuroimaging. Ayun. Kumbaga, mag-a-advise po tayo ng either CT scan or an MRI para po ma-rule out agad natin yung mga seryosong pwedeng maging sanhi ng headache nila. No? Okay, So, okay. eto na, nandito na yung mga stroke, papasok na po yung mga intracranial mass or brain tumors. No? Ito yung hinahanap namin doon sa Ayun. ating neuroimaging. Pero naman po, pag in-assess namin, hindi pa po talaga niya nainom yung tamang gamot, no? We usually give medications first and then we observe it, no? Usually, pinapa-follow up namin after 1 to 2 weeks. Pag nag-improve naman, then okay na po, hindi na po kailangan, no? Ganon. So, nakadepende pa rin talaga, Sir Hill, doon sa physical examination namin. All right. So siguro el paciente alegre, ya pasa con doktora, ya puede hacer el initial assessment, and then siya recommende to, for example, there really is a need for the patient to undergo el procedure, let's say as a neuro examination. I mean, el term niya usa to I just couldn't recall immediately at this point. Para chenele CT scan ba kayo, mention na to, or Yes. tiene cosa el que hace examination na di suyo kabeza. Cosa el que man find out alyal doktora? Si mira ko nakel, el result? Okay, so Tumor ba kayo, mention na to? yes, no, when we do our CT scan or Okay. MRI, no, ang hinahanap natin, Sir Hill, number 1, signs of stroke, no? Okay, aha. O pag may mga bleeding doon Okay. sa brain, no, usually headache po kasi is one of the manifestation, no? Aha, okay. Signs of yung tinatawag natin na intracranial lesion or kumbaga yung may mga bukol po sa brain, no? Yung pwede naman pong maliit pa lang na nagsisimula pa lang siya lumaki, no? So, yun po yung isa sa hinahanap namin. Another thing is subarachnoid hemorrhage, no? So, may mga signs and symptoms kasi kami na nakikita sa CT scan na pwedeng magsabi na merong nagsisimula na bleeding doon po sa brain. I So, ito po yung hinahanap namin, Sir Hill. And if ever makatch po natin kaagad, then mas mabuti po yun. Kasi maaagapan natin na mas lalong lumala, no, yung condition nila. Pwede pa medication. May mga conditions naman po na medical management lang. Medical management So, muna. pwede naman po, yes. And then, later on na lang, pag kinakailangan, no, pwede natin siyang mai-refer sa surgery pag Ay, kailangan. nako. Okay, okay. All right. So, Doctora, you mentioned about these people who maybe they have undergone situation like as a stroke, tabla kita common katese tapo di kita mira. Yes. Grandebal tendency sa un gente, pasyente, ya pasa na stroke and then taduele el cabeza. Is that a serious concern? Siguro si el un gente taduele el cabeza pero hindi le stroke. Hindi ka siguro abla kita el degree of health concern. Pero si stroke yale, akabar taduele el cabeza, siguro that is something else. Yes, so tama Sir Hill, no, yung mga stroke patients natin, binabantayan din natin, no? Kasi headache, pwede siyang maging manifestation na lumalala or nagpro-progress yung stroke na nangyayari sa kanya, no? So titignan namin ulit pag meron din siyang physical manifestation, kumbaga dati, no, mild lang yung weakness ng patient. Tapos ngayon, hindi niya na agad magalaw yung kamay niya, no? Okay, okay. So it could tell us na there is something progressing or mas may lumalala doon po na nangyayari sa brain. So tama, pwede natin gamitin yung headache as a parameter, no, para ma-assess yung severity ng status ng patient. I see. Sabi tu, mention na to about maybe si necessary ta recommenda ya for a higher pwede kita considera procedure that may be considered by mga espesyalista doktor
siguro man advance yun, doktora. Kaya Yes. siyempre, tali ka SL sitwasyon, tiyan yung pasyente, hindi lang dolor-dolor de kabeza, yapasa na CT scan, and eventually, you found out, kay tiyan gayot, magkosa na kabeza, tumor, for example, or otro problema. So, that's the stage where you recommend for a much higher procedure. Yes, that is correct, Sir Hill. I see. And where do we refer that? Na Zamboanga, Chene, or Manila, or where? Yeah, so it's a step-by-step process, Sir Okay, Hill, no? okay, sige. So, for example, if may makita talaga tayo na meron po silang brain tumor, Yes, no? yes, yes. Initially sa CT scan, then we will do another procedure which is a cranial MRI. So good news naman, Sir Hill, meron Yes. naman tayo dito sa Zamboanga City. So yung cranial MRI, mas specific kasi siya, no? Mas kaya niyang sabihin kung anong klase, probably yung bukol, yung lesion na yon, no? I see. So, depende talaga, Sir Hill. Pag mga elderly kasi po or sabihin nating age 60 and above, no? Isa sa mga common types of lesion kasi na nakikita ako or bukol is yung tinatawag natin, sir, na metastasis. No? Or yung kumbaga kalat, term natin, kalat siya. Ibig sabihin meron siyang ibang pinanggalingan no sa bahagi ng katawan. So step by step po 'yon. If ever na metastasis, then may mga ibang procedure pa po na pagdadaanan si patient. Pero nakadepende po talaga 'yon sa status nila. I see. All right. So, talya kita. Ya po diya pasa na MRI, CT scan, tsenya findings. Tapri korea si Dr. Castro man troubleshoot with her being a specialista. Pero talya lang at siyempre, el dolor daw, no pwede kita habla kay el pasyente contento ya. Tsenya kat ele, cosa el que debe pagkatabus ka kay el discomfort di suyo sobra-sobra gayon. Would that mean, man refer ko nila to a mas alto pa gayot procedure? What I mean, tatya niya ba sa mga head surgery ang sina, doktora? Yes, Sir Hill, you are correct, no? So, if there is a mass, no, pag may nakita tayong bukol, we Okay. do medical decompression first, no? Alright. Nagbibigay tayo ng mga gamot para bawasan natin yung pressure doon sa brain. Pero at some point, may limit lang talaga yung gamot. So, at I some see. point, kailangan na po nating i-refer sa surgeon, number one, para i-release yung pressure. At number two, kung resectable naman, kung kaya naman pong alisin yung tumor, then ipapatanggal na po siya. So you I are see. correct, kailangan po yun. And then once na itanggal na po yung tumor, ire-request po natin na mabiopsy para malaman talaga natin kung anong klase siya ng tumor. Is this benign? No? Yung sinasabi natin na hindi naman nakakatakot, mabagal lang siyang lumaki, no? Pero wala namang tendency na kumalat versus yung malignant. So yung malignant, ito yung Yan na, oo. agresibo na klase ng tumor. Pag malignant po yung result, then makikipag-coordinate po tayo sa ating medical oncologist, no, kung kailangan mag-undergo ng chemotherapy or sa ating mga radiation oncologist kung kailangan pa ng patient na mag-undergo Yun, oo, ng oo. radiation. I see. Por eso, mga televiewers, mga radio listeners diaton, FB followers, tinebes kita mag-akel carefree lang ba kita? No? Kailang kita, relax lang kita. Sometimes we do personal mistakes na diaton mga desisyon. Pensaba kita, pwede lang ese. Home treatment, el headache, pwede ya, okay ese. Na pero na explanation di doktora, ese diaton mistakes that we usually do. Okay lang siya man manage headache na kasa, no makuna sa akustumbra. Si takedayale como aquel Siberia, I think you have to see a doctor, mga espesyalista, igual kanda Doktora Castro, para el proper evaluation. Del dito yung pensaba to ordinaryo lang, dolor de cabeza. Kay si deha to se alieta tiene problema. Aki kanaton doktora na Zamboanga, if I may know, siguro, mucho ba kanato na Zamboanga, el que, yaligaya el point que, yatsin niya mag-operation na brain na Zamboanga?
Yes, Sir Hill, no? Ay, really? It's actually common and we okay. are happy naman, no, Yes. dito sa Zamboanga City because we can manage it already, Wow, no? So, okay. That's good news. one of the more common cases po talaga yung mga stroke patients na malalaki po yung stroke nila, kumbaga malaki yung bleeding doon sa brain. So, kailangan po siyang operahan para ma-release po yung pressure, no? Matanggal yung blood clot or pagdurugo doon sa brain. Hence, mag-improve po yung condition nila. Regarding naman po sa brain tumor, yung nabanggit natin kanina, Yes. meron naman po, no? Marami po tayong capable na neurosurgeons na kaya po mag-opera ng brain tumor. So, namamanage naman Yeah, po yeah. natin. That is sila good news para kunel mga kientaliasen na mga very severe stage siya gayod, dolor de cabeza na at least niya kita available pero no may esperalye gali konsulta yan na doktor na early stage pa lang of ustedes headache discomfort que no may lang abla ay kun hambre lang yun na pero baskin busog to taduela man ang kabesa hindi mas tutale tiene man to antipara taduela lang siyempre ang kabesa aquel mga red flag que mention na si Doktora Enantes siguro pwede ustedes kung aquel pwede pone attention i-obserba kung aquel. All right, so Doktora, I think siguro si Chene pa otro mga extra time pwede pa kita man discuss mga related matters about mga stroke patients, diaton problema de dolor de cabeza. But in the meantime, we are running out of time. I wish to get your final message to the people of Zamboanga. El mga quien el que tiene problema na dolor de cabeza. Taki si Doktora Jessa Torrefranca Castro, un espesyalista na neuro, mga kabisinos, pwede con ustedes pone attention. And with her final message. Go ahead, Doktora. Okay, thank you, Sir Hill. So, sa mga nakikinig po sa atin, no, always remember that headache is relatively common, but it is manageable naman. But don't forget about the red flags of headache, no? Remember about that, the red flags and the warning signs. Avoid excessive intake of pain medications. If you feel that something is different, no, hindi na tama, just seek consult, no? See a doctor right away because remember, early evaluation could really help save lives. So thank you very much, Sir Hill, for inviting us. Yes, thank you. Si Doktora Jessa Torrefranca Castro, el diaton resource person estedita, un espesyalista, neurologist. On the bal clinic di Doktora, tali na West Metro or Kemodo? Where can, Yes, where I can have- they find your office? I mean your clinic. Yes, I have a clinic, sir, at West Metro Wellness, room Alright. 219. So they Yes. can see me there Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays. All right. Okay, so si Taduel Cabeza, mga bisinos, querido radiantes, because Valentine's is just around the corner, tapensa tu ko sa tu regalo dale, tapensa tu si kung ken tu una dale regalo. I wouldn't advise you to go to Dr. Castro. Hindi na sa concern ko ustedes, mga bisinos. I'm just saying it kay siyempre mucho mga kentadul el cabeza, tabus ka budget for Valentine's Day, but that is not our concern. Our concern, akal mga real gayod, dolor de cabeza, ta-diskuti si Dr. Jessa. Doktora, thank you for your time. More power to you and West Metro. Ikon todo na medical profession. Pati kung nalito yung mga uban el ketakiara, unless tiene sila TikTok presentation, pwede kita kanila dali time. Pero sinuay na we will just invite you anytime soon for another discussions like this. Thank you so much si Doktora Jessa Castro, mga bisinos. Gracias. El tiempo de ustedes kanamo na diatong programa este día junto con el de ustedes anunciador. Give it live. Punto por punto editorial. Onto con G.I.L. Climaco. Imidya mo. Solid. G-I-L. Give it live. Give it live. Solid Editorial. 105.9 Media Mo FM. Solid